السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کا اکتوبر کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 7 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ برج حمل، مصروفیات 2 حصوں میں بٹی رہیں گی، ایک تو مالی اور دوسرے گھریلو مسائل۔ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور جلد بازی سے گریز کریں، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مسائل اگلے ہفتے تک چل سکیں گے، لہٰذا جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے حالات کو سمجھیں اور کوئی اقدامات کریں۔ آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج ثور، اس ہفتے خاص توجہ مالی اور محبت سے متعلقہ کاموں میں رہے گی۔ وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل رہے گا، کوئی اپنی سواری لے سکیں گے۔ والدین کا تعاون، بیرون ملک سفر میں تاخیر کا اندیشہ ہے۔ تحمل مزاجی، خوش اخلاق اور دوستی کو سہرایا جائے گا۔ ادب سے لگاؤ میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جوزہ، ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل رہے گا۔ نئے افراد سے مل کر کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھا سکیں گے۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ فائدہ مند رہے گا۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ اور بیرون ملک جانے کا پروگرام بن سکے گا۔ سفر آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں کا تعاون بھی آپ کو اس ہفتے میں مل سکے گا، جس سے آپ کے مسائل میں آپ کو مدد ملے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج سرطان، نامکمل کام خود بخود اپنے انجام کو پہنچیں گے، جس سے آپ کے ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی، جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا۔ دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ شریک کار سے کاروباری معاملات میں اختلافات ہو سکتا ہے، مگر جلد ہی مشاورات سے مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لوح قمر کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ برج اسد، قسمت کا ساتھ، جس سے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے اور غلط فہمیوں کے بادل بھی چھٹ جائیں گے اور گھریلو ماحول بھی قدرے خوشگوار رہے گا۔ معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فریش محسوس کریں گے۔ محبت کے معاملات میں مصروفیات رہ سکیں گی اور قسمت کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ کاروباری معاملات میں فائدہ حاصل ہوگا اور نامکمل کام خود بخود حل ہو سکیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں سے خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لوح شمس کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے
इंशाल्लाह आपके मसाइल हल। बुरज सुम्बला, इस हफ्ते माली मसाइल का खात्मा मुमकिन है, लेकिन बहसो तकरार से गुरेज लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। रिश्तेदारों के तावन से घरेलू मसाइल का खात्मा और परेशानी में कमी आएगी। शरीक हयात का तावन और किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसके बायस बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और कारोबार में खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। कैरियर से मुतल्लिका मामलात भी बेहतरीन तरीके से चल सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल। बुरज मीज़ान, किस्मत आपका साथ देगी, जिसके बायस बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और कारोबार में खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। कैरियर से मुतल्लिका मामलात भी बेहतर रहेंगे। माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। दरपेश मसाइल का खात्मा और वरासती झगड़े भी हल हो सकेंगे। कैरियर में रुकावटें और कारोबारी अमूर में परेशानी का सामना रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर मुमकिन हो सकती है, लिहाजा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल। बुरज अकरब, इस हफ्ते सफ़र के मौके पेश आएंगे, जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेंगे और दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे। गलत फहमियाँ भी दूर होने के अमकान हैं। कारोबारी तरक्की आपके लिए माली पोजीशन को बेहतरीन कर देगी। जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। मकासद में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मसाइल का जल्द खात्मा हो सकेगा। आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में खात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुरज कौस, इस हफ्ते सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, जो कि काफ़ी खुशगवार रहेगा। आपकी शख्सियत में निखार और दूसरों की रग़बत का बायस बन सकेगा। आपके अल्फाज दूसरों पर असर अंदाज होंगे और आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफ़ा हो सकेगा। अखराजात में इजाफ़े के अमकान हैं। कारोबार कामयाबी से रवां रहेगा। दूसरों के साथ रवैया बेहतर रहेगा। शरीक हयात से तल्लुकात भी मुस्तहकम रह सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से फ़ायदा हासिल होगा। बुरज जद्दी, किस्मत आपका साथ देगी, जिसके बायस बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और कारोबार में खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। कैरियर से मुतल्लिका मामलात और माली पोजीशन बेहतर रहेगी। नामुकम्मल काम अब खुद मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी मामलात में खुशगवार तब्दीलियाँ लाएंगे। इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा और आपके कैरियर में भी बहुत सी बेहतरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज दिलू, इस हफ्ते माली मसाइल का खात्मा हो सकेगा, लेकिन बहसो तकरार से गुरेज लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। रिश्तेदारों के तावन से घरेलू मसाइल का खात्मा हो सकेगा और परेशानी में कमी होगी। शरीक हयात का भी तावन रहेगा।
बैरून मुल्क सफ़र में भी अचानक रुकावट या मसाइल पेश आ सकते हैं। सदक़ात और खैरात बढ़ाएं। वरासत या इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिका अमूर भी अहमियत के हामिल होंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज हौत, बहुत से पेचीदा मसाइल हल होंगे और माली पोजीशन में बेहतरी के काफ़ी अमकानात हैं। किस्मत का साथ रहेगा जिससे शरीके हयात और शरीकार के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे और गलत फहमियों के बादल छट सकेंगे। घरेलू माहौल भी खुशगवार रहेगा। मामलात मोहब्बत मज़ीद बेहतर होने से आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करेंगे। आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा और आपके कैरियर के मुतल्लिका मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से फ़ायदा हासिल होगा। मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए, अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए, जादू टोना और नज़र बद की काट के लिए और लकी पत्थर और नंबर जानने के लिए। इसके अलावा आप हमसे असल और गारंटेड पत्थर अपने सितारे की लो भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।